कैसी औरत हो तुम, एक बेटा भी नहीं दे सकती। हमजा बेटा या बेटी देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। इस बार बेटा चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। हमजा बेटा या बेटी देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना अंधा हो जाता है कि इसे सही और गलत में फ़र्क नज़र नहीं आता और फिर बाद में एक ऐसा फ़ैसला कर बैठता है जो पूरी ज़िंदगी का पछतावा बन जाता है। ये एक कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ एक बाप ने अपनी औलाद की कदर ना की। बेटे की ख्वाहिश ने उसकी मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। जहाँ माँ को सिर्फ़ इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास बेटियाँ थीं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वही बेटियाँ जो कभी बोझ समझी गईं एक दिन सहारा बन गई, और वही बेटा जिसकी ख्वाहिश में सब कुछ बर्बाद किया गया आखिरकार सच और इंसाफ का सबब बना। ये कहानी सिर्फ़ एक ख़ानदान की नहीं बल्कि हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है जो हमें सिखाती है कि औलाद नेमत होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, और जो इज़्ज़त हम नहीं देते वक्त वही सबक सिखा देता है। आइए सुनिए एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला देगी, आँखों को नम कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। एक गांव में मारिया नाम की एक नेक और साबिर औरत रहती थी। उसकी 2 प्यारी बेटियां थीं। मारिया की सास हर वक्त ताना देती रहती कि तुम एक मनहूस औरत हो, तुम 2 बच्चियों की माँ हो, कैसी औरत हो तुम, मेरे बेटे को एक बेटा भी नहीं दे सकती। अगर इस बार फिर बेटी हुई तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। मारिया रोकर खामोश हो जाती। उसकी अल्लाह से एक ही फरियाद होती कि मुझे एक बेटे से नवाज दे ताकि मैं दुनिया के तानों से बच जाऊं। मैं अपनी मासूम बेटियों से भी बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। हमजा को सिर्फ बेटा ही चाहिए। इकरा और अलीशा वो दोनों इसकी दुनिया थी। मारिया इनसे बेहद मोहब्बत करती थी मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ खौफ था क्योंकि इसका शौहर हमजा सिर्फ बेटा चाहता था। जब मारिया तीसरी बार माँ बनने वाली थी तो हमजा भी रोज़ एक ही बात दोहराता, इस बार मुझे बेटा चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मारिया का दिल कांप जाता मगर वो खामोशी से अल्लाह से दुआ करती रहती। एक दिन घर पर काम करते हुए मारिया गिर गई। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमजा मारिया को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि इस बार भी आपके घर बेटी आने वाली है। इस बार भी बेटी है। ये सुनकर हमजा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। चुपचाप घर आया और मारिया से कहने लगा, बस तुम अपनी बेटियों को लेकर घर से दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने अपना मनहूस चेहरा लेकर कभी मत आना। और इसे दोनों बेटियों समेत घर से निकाल दिया। अब मारिया का इस दुनिया में अपनी बूढ़ी माँ के अलावा कोई ना था। मारिया अपनी माँ के घर आ गई। जब मारिया की माँ ने दरवाज़ा खोला और बेटी की हालत देखी तो परेशान हो गई। उसने अपनी बेटी को दिलासा दिया कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी, तुम्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम इन बच्चियों की माँ हो। तुम इन बच्चियों को हर हाल में साथ रखना और अपनी बेटियों का हमेशा साथ देना। अब तुम्हारे हाथ में इन बच्चियों के अलावा और कुछ नहीं, ये तुम्हारा कुल सरमाया है। उनकी अच्छी तरबियत करो, इतनी अच्छी तरबियत करो कि कल को जब हमजा देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। हालात बहुत मुश्किल थे क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था मगर इसने हिम्मत न हारी। उसने सिलाई शुरू की और अपनी बेटियों को पालना शुरू किया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इसे एक नेक बेटा अता किया जिसका नाम इसने आमिर रखा। आमिर की पैदाइश के बाद मारिया की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद आ गई मगर कभी भी इसने अपनी बेटियों को कम न समझा। वो तीनों बच्चों से बराबर में मोहब्बत करती रही। आमिर बचपन से ही अपनी माँ के बहुत करीब था। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, अम्मी आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं। मारिया मुस्कुराकर कहती, बेटा तुम सब मेरी ताकत हो, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है। वक्त गुजरता गया। इकरा और अलीशा बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। मारिया ने दिन रात मेहनत की, अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया। उन्होंने अपनी माँ का हर दुख का बदला अपनी कामयाबी से दिया और आमिर वो भी एक समझदार, बाअदब और बहादुर लड़का बन गया। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, घर के कामों में हाथ बटाता और अपनी बहनों का बहुत एहतराम करता था। वो हमेशा कहता, मेरी बहनें मेरी ताकत है, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब वो इतना बड़ा हो गया था कि
کہ ایک شخص کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے لگا۔ اس کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ اب ماریہ کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانے میں تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ دونوں بیٹیاں ڈاکٹر بن چکی تھیں اور عامر ایک اچھا کاروبار چلا رہا تھا۔ وہ ہر بار اپنی ماں سے کہتا، اب سلائی کڑھائی کا کام بند کر دے، اب مشین نہ چلایا کریں، آپ ہماری اتنی آمدنی ہے کہ ہم آپ کو بٹھا کر کھلا سکیں۔ لیکن ہر بار ماریہ ہنس کر ٹال دیتی کہ بیٹا مجھے عادت ہو گئی ہے سب کام کرنے کی، یہ نہیں کروں گی تو میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ دوسری طرف حمزہ کی زندگی بکھر چکی تھی۔ اس نے دوسری شادی کی مگر نہ سکون ملا نہ اولاد۔ وقت کے ساتھ وہ بیمار اور کمزور ہو گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی پچھتاوا رہ گیا کہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے ماریہ کے گھر پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریہ اپنی ماں کے گھر ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عامر بھی ہے۔ دروازہ کھلا تو عامر سامنے کھڑا تھا۔ بابا جی آپ کون ہیں؟ حمزہ کی آواز کانپ گئی۔ بیٹا کیا یہ ماریہ کا گھر ہے؟ عامر نے کہا جی وہ میری امی ہے۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے حمزہ پر کیا بیتی ہوگی۔ ماریہ باہر آئی، دونوں کی نظریں ملی اور ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو گئی۔ حمزہ رو کر بولا ماریہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ ماریہ کے دل میں درد تھا مگر وہ خاموش رہی۔ اتنے میں اقرا اور علیشہ بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی حمزہ کو پہچان لیا۔ عامر نے حیرانی سے پوچھا امی یہ کون ہے؟ ماریہ نے بھاری دل سے کہا یہ تمہارے والد ہیں۔ عامر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کے دل میں غصہ بھی تھا اور درد بھی، مگر پھر اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا امی اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں معاف کر دیں۔ آپ نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہر کسی کا ساتھ دینا ہے، لیکن یہ تو ہمارا خون ہے، باپ ہے ہمارا، مانا کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں چھوڑا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے ہم اس بات کو نہیں بھولے کہ کس حال میں اس شخص نے ہمیں چھوڑا تھا، لیکن کچھ بھی ہو جائے ہمارا خون تو ہے، ہمارا باپ تو ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ عامر نے آگے بڑھ کر حمزہ کو سہارا دیا اور کہا آپ نے غلطی کی لیکن ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ماریہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اس دن کے بعد سب ایک ساتھ رہنے لگے۔ عامر نے اپنے والد کی خدمت کی جیسے ایک اچھا بیٹا کرتا ہے۔ اقرا اور علیشہ نے بھی ان کا علاج کیا اور خیال رکھا۔ ماریہ نے اچھے رشتے دیکھ کر دونوں بیٹیوں کی شادی کر دی۔ اب عامر کی بھی ایک اچھی جگہ شادی ہو گئی۔ سب کچھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ گھر میں پھر سے خوشی اور سکون آ گیا۔ ماریہ نے اپنے سلائی کا کام نہ چھوڑا۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ اصل فرق اولاد میں نہیں بلکہ انسان کے کردار میں ہوتا ہے، اور معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔